Saint-Esprit, un seul Dieu, Amin. Aujourd'hui, c'est la guérison d'un paralytique. La scène présente d'abord comme une assemblée de savants religieux. Il y avait des pharisiens, des scribes ou des docteurs de la loi. Ils sont venus tous, partout, des villages, sont venus de Galilée, de Judée, de Jérusalem, comme nous avons entendu pendant la lecture de l'Évangile. Et ils sont venus pour deux choses. La première, parce qu'ils ont entendu que le Christ fait beaucoup de miracles. Alors là, c'est pour voir les guérisons qui se passent. Mais aussi, le Christ, ce jour-là, il enseigne. Alors, ils sont venus pour deux choses, l'enseignement et les guérisons effectuées par le Seigneur ou par la puissance du Seigneur. Les scribes et les pharisiens, ils sont venus soit pour témoigner, soit pour juger. Comme il dit dans l'évangile de Saint Matthieu, alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses paroles. Les pharisiens, ils viennent là, ce n'est pas pour chercher leur salut, mais pour juger, pour chasser le Christ. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait. Alors, 4 amis arrivent avec ces paralytiques. 4 amis, bons amis. Ils sont venus, mais il y a la foule. Ils ne peuvent pas entrer. L'objectif de ces gens, faire absolument entrer les paralysés et les placer devant le Christ. Le Christ, il est dans la maison, la foule partout, autour de la maison, bloque la porte. Et là, c'est très important, le Christ ici est présenté, le seul capable de sauver cet homme. Et quand ils sont arrivés, ça ne suffit pas qu'ils s'approchent un peu de la porte. Ils sont mis dans leur tête absolument que ces paralysés soient devant le Christ, devant son visage et à portée de ses mains. Et alors, comment ils peuvent entrer? Ils sont montés sur le toit, creuser, faire descendre les malades avec son lit, au milieu de l'assemblée. Vous savez, tout est devant Dieu. Rien de ce qui nous appartient ne lui caché. Mais il y a entre nous et le Seigneur, il y a un rideau ou une voile qui nous sépare du Christ. Comme aujourd'hui, il y a la foule qui sépare le Christ de ces malades paralysés. Nous aussi. Le Christ sait tout de nous, rien caché. Mais c'est nous qu'on fait entre nous le Christ un obstacle. On ne voit pas le Christ beaucoup de temps dans notre vie et dans notre vie. Alors, aujourd'hui, le Christ nous invite, comme il a invité ces 4 amis, de monter sur le toit, de creuser, enlever le blocage entre eux et le Christ. Aujourd'hui aussi, nous devons enlever tout qui empêche qu'on voit le Christ dans notre vie quotidienne. Il faut chercher le Christ. Ouvre notre cœur pour lui, lui qui frappe tous les temps. Aimer le Christ. Avoir la foi en sa présence transformatrice. Les 4 amis, s'ils n'avaient pas la foi,
s'ils n'aiment pas le Christ, ils ne peuvent pas amener ces paralysés devant le Christ. Et bien sûr, les souhaits de ces 4 amis, que leurs amis marchent. Et les paralysés, ils ne peuvent pas marcher. Mais comme on a entendu, le Seigneur fait autre chose, plus joli, plus beau, plus spirituel que ça. Il dit, homme, tes péchés sont pardonnés. Là, le Christ, il a fait avec cet homme qu'est-ce qu'il a fait déjà dans son incarnation. Il s'est incarné pour sauver le monde entier. Aujourd'hui, avec ces paralysés, il a donné la guérison la plus profonde, la guérison spirituelle. Il va donner corporelle après, on verra. Mais d'abord, le Christ a guéri spirituellement ces paralysés de ses péchés. Quelle belle phrase. Homme, tes péchés te sont pardonnés. Vous savez, dans notre temps, si tu vas dans les hôpitaux, dans les cliniques, tu trouves des foules de gens malades, corporellement ou psychologiquement. Et comment on trouve dans les églises pour les gens malades spirituellement. Le Christ aujourd'hui, vous avez peut-être mal à aller là où je me trouve, où on peut trouver notre guérison spirituelle complète, c'est-à-dire les rencontres avec le Christ. Ces 4 amis ont fait tout pour leurs amis viennent devant le Christ. Les rencontres avec le Christ pour se guérir spirituellement par le sacrement de la confession et de pénitence. La rencontre sincère avec Jésus miséricordieux qui nous aime, c'est un point essentiel dans la vie de tous les chrétiens. Jésus est très riche de miséricorde. Il nous appelle souvent. Tout le monde a besoin de pardon. Tout le monde a besoin de pardon. Et le Christ aujourd'hui, il a donné d'abord le pardon à ces malades paralysés. Nous aussi, nous avons besoin de pardon de Dieu. On doit venir devant Dieu qu'il nous reçoive avec les bras très ouverts parce qu'il nous aime. Il veut nous sauver. Il est incarné pour ça. Mais c'est dommage. On a beaucoup de tuiles entre nous et le Christ. On a beaucoup de voiles entre nous et le Christ. Il faut absolument lever ces toiles de préoccupation de ce bas monde, toiles de préjudice, toiles de méfiance. Quelquefois, par beaucoup de fois, toiles de nos idoles, l'alcool, les drogues, les cigarettes, les convoitises, beaucoup d'idoles dans notre vie. Il faut vraiment casser ces idoles-là. Il faut vraiment lever les tuiles entre nous et le Christ pour avoir la guérison spirituelle, surtout. Mais le Christ, les scribes et les pharisiens, disent qui pardonne les péchés. Il n'y a que Dieu seul. Ils ne sont pas venus pour être sauvés, non, pas du tout. Ils sont venus pour critiquer
comme beaucoup parmi nous. On vient à l'église, c'est pas pour se sauver moi-même, avec tous les moyens dans l'église, et les moyens qu'on ne peut pas trouver hors l'église, avec tous les 7 sacrements qui existent dans l'église. Et parmi ces sacrements, c'est la confession, la pénitence, la communion de son corps et de son sang. Et pour ça, il ne faut pas critiquer les pharisiens et les scribes. Nous avons beaucoup de pharisiens aussi, qu'ils viennent comme d'habitude. On va, on sort, et comme on entre, on sort. La même chose, il n'y a pas de changement. Les pharisiens, c'était toujours là pour juger les Christ. C'est pas pour leur salut. Et alors, quand ils ont dit, le Seigneur, il sait tout, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Alors il a guéri ces malades corporellement. Et lui dit, lève-toi et marche. Prends ta civière ou ton lit et retourne dans ta maison. Ces guérisons manifestent pas seulement un miracle. Elle devient un signe d'une réelle réconciliation. Ce type, il est guéri d'abord spirituellement. Et après, il était guéri corporellement. Quelle magnifique réconciliation avec le Christ. Nous avons besoin de réconcilier avec le Christ. À l'époque, la maladie, le handicap, c'était considéré comme un abandon de Dieu, ou comme, même quelquefois comme une malédiction. Alors aujourd'hui, cette parole de Jésus manifeste combien Dieu se révèle bon et miséricordieux, juste et présente à ceux qui souffrent. À ceux qui souffrent, il y en a beaucoup qui ont beaucoup de la peine, peut-être physiquement, mais le plus important, c'est les souffres spirituellement. Il est là. Il est là. Il nous appelle aujourd'hui. Il dit, viens, tu auras la réconciliation avec moi. Je vais pardonner tes péchés quand tu confesses et tu vis la pénitence. Je vais donner mon corps et mon sang pour que tu sois en moi et moi en toi. Il est là, le Seigneur. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches qui? Pour guérir spirituellement et corporellement. Ces paralyses n'est plus cet homme qui était malade, c'est plus un signe de son indignité, mais au contraire, il est devenu objet de salut. Au Seigneur la gloire éternellement. Amin. النهارده يا احبائي معجزه شفاء المفلوج. طبعا بنتامل فيها كل سنه وهي معجزه جميله. النهارده نتكلم في شيء شويه جديد. الرب يسوع كان في البيت وبيعلم، والبيت كان فيه كأن في مجمع من العلماء بتوع الدين. كان فيه الفريسيين ومعلمي الناموس، وجم من كل مكان إلى هذا المنزل لأن فيه يسوع. جم من الجليل واليهودية وأورشليم، جايين عشان حاجتين. الحاجة الأولانية يشوفوا المسيح بيقولوا إيه ويصطادوه بكلمة، زي ما بيقول معلمنا متى البشير: حينئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمة. جايين يصطادوا السيد المسيح في كل كلمة، وجايين يشوفوا معجزات الشفاء، لأن قبل الباراليزي ده، قبل المفلوج ده، السيد المسيح شفى كثيرين. كان قبلها على طول شافي الأبرص. فكانوا جايين عشان، مش عشان خلص نفوسهم. شوفوا بقى العكس بينهم وبين الأربع أصدقاء اللي جايبين المفلوج وياهم. دول جايين لغرض تاني خالص قدام المسيح، وقاعدين جوه
قاعدين كده والكتبة والفريسين وآخر تمام، وبيلاحظوا المسيح بيقول إيه وبيعمل إيه. لكن في أصدقاء 4 ومعاهم مفلوج، معاهم مشلول، ووصلوا ولقوا زحمة قدام البيت. كان هدف الناس دهيت هو حاجة واحدة، يجيبوا صديقهم المفلوج ده ويحطوه قدام يسوع. كان في فكرهم حاجة واحدة، إن الشخص الوحيد القادر على شفاء صديقهم هو الرب يسوع. وما اكتفوش إن هم يقربوا، قالوا طيب ده الدنيا زحمة، ما احنا نقف كده من بعيد. لا، قرروا إن هم لازم يحطوه قدام المسيح وما بين يديه. يعملوا إيه؟ راحوا طلعوا ونقبوا السقف. طبعا البيوت مش خرسانة زي دلوقتي، كان في قش وحاجات، يعني حاجات كده ممكن إن هي تتفحم، يتعمل يعني حفرة. وراحوا طلعوا، ما دخروش جهد انهم يحققوا هذا، ويطلعوا فوق سطح المنزل وينزلوا المفلوج قدام يسوع. احنا عارفين ان كل شيء امام الله مكشوف، لا يخفى عليه شيء من اللي يخصنا، ولا حاجة تتخفي على ربنا. لكن احنا اللي بنعمل حاجز بيننا وبين ربنا، زي السقف ده، احنا اللي بنعمل حجاب بيننا وبين ربنا. النهارده ربنا في هذه المعجزة بيدعونا أول حاجة إن احنا نرفع الحاجز اللي بيننا وبينه، نرفع الحاجز اللي بيننا وبينه، ندور عليه عشان نوصل له، نفتح باب قلوبنا، ما هو مغلق، ما هو واقف على الباب يقرع محدش سائل. نحبه كما أحبنا هو أولا، ونطلبه ان هو يكون حاضر في حياتنا علشان يشفينا. وهنشوف ربنا شفى المفلوج ازاي. شفى ايه الاول؟ 4 الأصدقاء كل املهم ان صاحبهم يمشي، يقوم كده ويمشي، لكن دي ما كانتش كافية. ربنا عايز يحقق فينا شفاء تاني عميق، اعمق من هذا بكثير. ما هو هيمشي ويقعد له كمان كام سنة ويسافر السماء، لكن في شفاء تاني هنحتاجه في السماء، وهنحتاجه احنا كلنا في السماء. والسيد المسيح اللي هو تجسد من أجل خلاص البشرية يخلص هذا الإنسان اليوم من خطاياه. يقول له أيها الإنسان مغفورة لك خطاياك. صحابه جايبينه يشفي ويقوم يمشي، والسيد المسيح يبتدي بأنه هو يغفر له خطاياه. مصدر كل تعبنا النفسي والجسدي والروحي هو الخطية. وللأسف إن تملي صلواتنا بيبقى فيها اهتمامات مادية بحتة، لكن النهاردة ربنا بيدينا أكتر مما نطلب. صدقوني، ده أعطانا مثل للعصافير ومثل لزنابق الحق. وكان في الأيام دهيت المشلول ده هو بالنسبة للي حواليه ده إنسان ربنا سايبه، ده إنسان ملعون، لعنة. كان المرض في هذه الوقت هو لعنة، يعتبروه لعنة من الله. لما نروح المستشفيات والعيادات نلاقي زحمة، روح كده الأورجانس بالليل هتلاقي عشرات وميات، كله جاي بيدور على شفاءه الجسدي. هل الكنايس مليانة بالمرضى الروحيين؟ هل بنلاقي الزحمة دي ندور على الطبيب الروحي بتاعنا زي ما بندور على الطبيب الجسدي؟ اعملوا مقارنة بين المستشفيات اللي في باريس وكل ضواحيها، شوفوا فيها ايه دلوقتي كم ألف، وبين الكنايس فيها ايه.
النهاردة ربنا عايز يدينا شفائنا الروحي من مرض الخطية، شفاء عميق عايزنا نتقابل معاه في سر التوبة والاعتراف. صدقوني انك تلاقي ربنا وتعاشره المعاشرة الصادقة، المعاشرة دي نقطة جوهرية في حياتنا كلنا وفي حياة كل إنسان مسيحي. ربنا غني بالرحمة، ربنا هو الوحيد اللي يقدر يدي الغفران ويدهن بذراع مفتوحة وقلب حلو بيحبنا، ويدهن من خلال سر التوبة والاعتراف، أحد أسرار الكنيسة اللي متاح لكل إنسان. لكن زي ما عمل الأصدقاء الأربعة، طلعوا وشالوا العائق اللي بينهم وبين السيد المسيح، إحنا محتاجين نشيل العوائق اللي بيننا وبين المسيح، نشيل عوائق أحكام المسبقة، عوائق راحتي، عوائق مخاوفي، عوائق عدم ثقتي، وأحيانا عوائق أصنامي، الأصنام المتغلبة عليا، خمرة أو سجاير أو مخدرات أو علاقة محرمة. في أصنام كتيرة لازم نشيلها، والأصنام لازم نكسرها علشان نلتقي مع يسوع، عشان أشوفه، عشان أروح بسريري، سرير الخطايا، زي ما نزل هذا الإنسان أصحابه نزلوه، وأجيله هنا في الكنيسة وألتقي معاه في سر التوبة والاعتراف، وألتقي معاه بل يبقى فيا وأنا فيه من خلال سر الإفخارستيا، الجسد والدم بتوع المسيح. المعجزة النهاردة مش بتظهر معجزة بس، دي قضية مصالحة. شوف كده الراجل ده، أنا تخيلته ربنا بذاته بيقول له مغفورة لك خطاياك، وبعدين يشفيه. ما هو الكتبة والفريسيين مين ده اللي يشفي؟ ما فيش غير ربنا. ما هو ربنا يا أحبائي، بس انتوا في عوائق، عيونكم مطمسة. ده هو جه عشان كده، عشان خلصنا. فعشان كده ربنا اللي عارف الأفكار، أفكار كل واحد، قال له لك أقول قم واحمل فراشك واذهب إلى بيتك. هذا الإنسان لو تأملنا فيه حصلت مصالحة حقيقية بينه وبين ربنا. في الوقت اللي كان بنبص فيه إن المرض في هذا الوقت لعنة أو تخلي من الله، أبدا، ده الله غفر له وشفاه وقال له قم واحمل سريرك وامضي إلى بيتك، روح لبيتك. شوفوا قد إيه ربنا يا أحبائي رحوم، شوفوا قد إيه يا أحبائي ربنا عنده رحمة ومحبة وصالح وعادل. شوفوا قد إيه ربنا حاضر للي بيسألوه واللي عايزين خلاص نفوسهم. فالشلل لهذا الشخص أو المرض لهذا ما بقاش دليل على عدم استحقاقه أو إهمال ربنا له، لكن كان برهان لخلاصه وغفران خطاياه. وما فيش حد تاني يقدر يغفر لنا غير الرب يسوع من خلال سر التوبة والاعتراف. يا ريت نيجي لربنا والنهارده واحنا بنصلي نقول لربنا شيل يا رب العوائق اللي بيننا وبينك علشان نراك الرؤية الحقية ونلتقي بيك وتعيش فينا ونحن فيك، الذي له المجد دائما أبديا. أمين.